असं इमिजिएटली हो तो हायवे जो असा तो बंद जावपाक जाय आणि हेचेर एक्शन जावंक ना जाल्यार हेचेर जे कितें आसतलें जे कितें हानी जातली तो पूर्णपणे बिचोलचो आमदार जिम्मेदार आसतलो। आणि आयज हांगा सगळ्या लोकांनी पळोवपाचें बिचोलचे की जागे जावचे। आयज तुमच्या घरातले खंय तरी काय कितें तरी बरें वायट जातलें तेन्ना आमी आयज हांकां सरकाराक हांकां अशें केल्या शिवाय हांकां जाग येना। आयज लोकांच्या आयज कितें आयुश्य हें जावपाक जाय म्हणून आयज हें करचें पडलें ह्या रस्त्यार। आणि हे जर करिना तो पर्यंत लोकांचें हें जायना म्हणून ही आयज हांगा करचें पडलें। स्पीड ब्रेकर आणि हांगा सिग्नल सुद्धा एक ना, स्पीड ब्रेकर ना तो ना एक सिग्नल सुद्धा ना, स्पीड लाईट ना बरोबर लाईट ना लाईट हांगाचे पण वचोंक घेऊ नका लाईट ना।